warahmatullahi wabarakatuh. Haujambilifu hoparana bana lishaishana hotukufu wao ulimwengu jimla. Naambia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotukufu wa heze midia haujambilifu wa hazi na ulimwengu kamili. Haushaishiana ne serikali liloniyo lelo siwasaya karje kubali hasada mimzada munje kubali seni mga halalisha wizi wakati wa harimami samyezi mga haramisha wizi eni mfomi ya halalisha wizi ntiware shezo njo usibutiza mbebano abaha Dokaya ezabaha ijangeru mwaona azade. No azade wanangwa velao. Amdala jebu azade. Ahulisha kama mtanganya diwani. Ni wazade wanangwa velao. Miti jati ya mdumshabaha. Simtema na tenzangu. Wendo kona ema shenda. Mezi shenda. Hauka na ema hamine. Zozo kiri. Bahimdalaje. Nine mwenye soyenti. Banava ishato bakindo ukaya mno mwakazi ya dombizo wangu. Bayo jimli funaka mpareni wazadeni mwambie nukade danzilo ya bula hanyu. Wanangu waifelu wao. Kamjaduse shelicho hawe kamjusa mfunga mzima funga hapo. No. Amfikuru kawo funga hawo keti. Padoji njane mwana humbani na uzungu wanaye umtaye umlise uno. Sheka mdende haja bonde nkaba, mana bonde kaba bonde mchuga ulela. Isamba bonde kaba we kujulela, mwanao kanaho anguha kumwamsa kumpisha hindu, kumtina ndiyo wenza mde. Awe mwanao kanaho anguha. Lelo wanengwa ngamchigoja rasuwana, wataba wadoji wana maji. Yevo shija mweyo chije. Ha? Garitabi hao. Henu sikuri bakodi. Ndoli bekodi bo jioni. Yali bekodi bo mchana. Yali bekodi bo masiu. Yabuje. Loti amba loti rumao sisi wata. Kachukubali lukaya. Lelo achuruma tia kishenzi. Namkerazi. Neninjo kati vitapotrabo mwisami bami mdumbu hati banwenge. Mkerazi hamunguro mtuma haji. Rambeza kweli, ribulaneza kweli. Lelo pesi la bambao hemi. Zamadize koni zimjushilia. Yavo. Gari lindao. Msafumu. Ya roho panga nali yodu ngona anya. Bao wanges jamba fabe adarusi. Njari sibo msafu muke pangani. Yodu nge pesila bamba onezama dizekoni. Mdibule enti. Na minga mga milioni ukaya. Gabo ngotodo chokoza ye. Ebando omharuma uu. Bata juzaka urambauka hai unutsazi manga mweshelero eni mruazi mendu toka ushiliva ekado biramba balati paratira yeuliva joka halivi mwaruma unuo utula siniyani uriwa wandu wende woveza mundu ahutubiriwa hapulazi gelegele shanu okosebwa jao bahimleo mkalimani hari ngabo mkalimani udamba ukaya hai watu wa ujahensini wambari kabachireo abana dola landa nimwambie ukaizwe kazamba bali wale simanya yalelwa wale simanya haruma haja shawala msamesa wala mkazi liyo wala kaja paro haruma wandu hawe mkazi liyo wala zopi wangende hali shawala kaja paro kabanu ya chambi yapi. Basi nafahamu mharuma unoko dotariwa. Ndukadwa maabala mjopa rodi badeni. No, nduliva. Chamdukadwa chokeza wangu.
wale mwame kareka hanzare kakajanza emilana ntsika ifu wale milana ntsika jo mapisa banu hatatwa kiyama na yadu ya hentinu ngari zambao kan yadu ya hentinu ye yadu ya hentinu balaka chulela ho kangu fungwa mndu ye fungwa na chitwa chifungo mndu nana mzi wa chitwa chifungo shaucho kamwe hosi mndu banu ya yecho ihozi nkudu ya izo tabeli kidahu yenchida hivi ya profanya ze mishakili abo kajja kubali ansi wasa kajari zesa halali showiji yabahaza biro heni biro ngoche shari we kontineri yo ndahu ye mndu ya johi baile ngeti nawe ye ubeti mjadamu michiji biro za moroni michiji watingo wibanda wo sha ngona kesa halali showiji hamba ukenu ujwebiwa hudu hanzamu ngeba tisi mishadami mfaba wasa njakubali yezi yawiji yonje kubali wala kanahu kubali ajo haki yende siwa hena mna ya lazima ujofungwa yanamziwa yanikwe haki ya ikangufungwa mahajana izoza heheli ya hibaike kendo sabu mjilia shatiloto kama mdoye msumwanza mfungo ba yotiki binadamu Ndiawo mjonsa meka tipama munsami munlenge zangu amungushironi mahamwe maukaya yeye reka hanza kabati akana mwana Firauna no hende kabati akana mwana Firauna ngehende sha lelai ichacho jafuzi omzo wa mndu koranti mndu ya munkarwe bisao hosisi mafuzi bochona chida huhora enye kamweshele aho ubanuzo lala balo timbwa taji sho balala basala namweshele unchindorikao Shanga mwambioni nyima pensio tena ndani mapensio wa unafiki wadukadu amba unafiki wangekamba ngwafanyono ngwandu ufanya chawaleka vurula wala vurehula na mkeva jima ruso mdunu rikeva jima ruso mdunu reka hanzare kajanza mujoroha iyo usiri mujoroha Episode via giocare in 2005 già no. Ma le mani sembra oggi tengenzi e candani la mine nel fagna. Je voulais diviser la mine na joie ci fenêtre hai la te sati. Zingize barbole. Geti kabla waninja bularinyo. Ali swali afanye kudetani jeni ke mudiria jubal. Bora afanye mudiria ile mrembo ka heinu johiba na jeleze. Wakesha fula kabala hebi weja msanga haluliza mndu walu msamba mbodo wakaba jakali swali hinaye nori mvaza le dunia rimzungusa hajeleze sababu shiri zerugozisa bahega bano ngamri mfanye namna hiyo kama jojoka wiji shale ungo wala lishoru ramba iba abukaja kubali dabula yo sawa ne kai yonde riidunga baheka bwenu jo amagujo jafungwa militani ngamteyare shati tangenci nundo yonde marian subuton zambe tizati mleleni yaba hamjaga bolo sena mnayo juzi nsoka mina mkoloba la haini mwaha wamezi 12 ndoka utwara ali majana mili ndibe kodi lewa heni usiku wa asubuhi ndibe kodi wa jioni wa mchana ndibe kodi wa jioni ndibe kodi wa masiku ndibe kodi usiku jima ndibe kodi nne henye ngamomba hondo hapo yochi urumati
yochuru mati yochule lanti ngamwambiyoni nimzadamu hatuma ni tanda ngamjosu gutini wamerukati change ntinu ndo hata le kaburi la Said Muhammad cheki president Muhandani minde nalifanya nali yavaga minda awe kabla dumkena tireti no banu kana mfanjao ha aba mjabunde de tindu kaya ndonchokaza ayo mharuma unchazima akajirendwa ama wa mumilia wangu wafanya unaisa ndumwa ukati chao madwamba ukazi ngaze ndona ali sheika mndungu ambo amchoza babata bahenu ze ministeri zidore mwa mambeye iwo chota mbendu yale ne mjomani mwandimi njomani mwakati mdondimia bamichile wemna mngobwa hangu amchile wela bana hangu chile wekara mfya hangu wabba kanjoi mama wangu nena mni tiamina emana wali mwana hangu ndiye mwaza metri mahamu mwambie kana pro endo dawani ahanele sheba kafini kirini lati joni pakui biblele tefuza hangu mimi kama njano mchilo biro karam ngabano mbastarabu aya mwabioni na mkeradi musamye kachirongwa chezamba village baba mitindu mzali mitilo rongwa ambabe salamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngari mshirioni mjomwema wana nasi majournalisti kwa barani mwashinda mwajibu mahutajio ya hatu na mwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarnika tawfiki rishinderi rambe izo kaondozi jirio harmwensi tubati jokaya batujoka namna yokayari wangushewo auri sha madhumani ya hatu handani dokayari mpareni ndiye coordination ya Tsandaya hamade namna ikadumu nao wakati mwinjika wo riroha harumwaze mimbari za tuzinu rikahu mparani rejare kansiri hadisi mbabi parti juu kujare mparani remwelezani zikirio harumwensi les activités za hatu za he parti bien sûr aweka oblige ranzindu wakati kao riho mparani irini kashwabaha ukaya kairo sukaleo unu rimpareni dirje remwelezani ukaya ngasiban yede hadani parti jua ngio hunu harumwitsandaya keja sibuha zimvuza hayo ngizo kazi jalawa hata haina wakati joka ya ye coordination ya hitsandaya khaswatan de parti jua ngetsa hwao harumwa konti toka mtipia wahusiana dofikiria ye maudu ya hekomor dofikiria ezendao harumwensi dofikiria ezamenyeha ikanga joshina zilekeze ili risane ritsanganyihe no wanzo wazilekeze rilekeze yodi madhumani ya hatu sisi parti jua na bushiria wandika ule mavama na kaundu aritendea wahusiana na parti jua Mwenyezi Mungu awanike tawfik yawanike bahati njema ya jailia mbabani kaodo yemhu wa hatu mzee wa hatu Mwenyezi Mungu ajohumtoa hapo haraka bahakika ngasina nyora ritaliwa ranzo katika uyensire jedingoni na sababu ndabokaya mzee wa hatu ngeho ndani kartujwara muona kartina manongo ikaongujwa haifanya katujwa yaona mwana katujwa yaona mjuhu katujwa yaona mrumshe yabono parle plus ya husana no wananya tuka msipie kaundo wakuka bazima harumaze ziharija za kibinadamu ikawo hazizinduwazo shanga romba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawo do demwini irada demwini fakhari demwini ujabari Mwenyezi Mungu ayeche ngari mbao yarinika tawfiki iko wakati mbao hadisi yenu au wakati kaondo wariji rihadiso bazimananyi yarikubali yedua yarijengi yohoro habonze banu Mwenyezi Mungu arajengie ya rabbi yokaya mwanadamu ikaodi mhuhani na Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ikao malaika udo yakaya abahari zambao hasaharo izo dezedua riwombao upande wa saya ngarenjeo haruma upande wa he
namna ya he siasa ilo konsiju bien sûr ngamjua ukaya mwana mkomori yengu joko jua ya kensi je batino kama bo siasa hasibabu ngelazimo ya kensi ya ijue ya twalie ya some namna kawa do some namna joko shinda ya eleze mrubani hahe yeleze mjomba hahe yeleze baba hahe yeleze mzaza hahe yaleze umwana yeleze yemrumshe hata washinde wakivazima namna yokaya haina mru yakubali yokaya vanu ngabo namna yojwa henda ngabo namna yojwa yensi rijweri pwengayo haizo sisi erikansi rinji harumale koli ya siasa maana sisi ngasi wanaziona wa siasa mimi nzamba vanu mide dhamana ulo harumaye itsandaya abasa ngabo wanidunga ma sister wa hatu onsi pia ngoban wa itsandaya donc il permette tsandaya mbangani jumashongo yabo singa sibanu sonti pia yoka il permette sisi rijelma bianizo kaundori rizitwali yao yoka ya ensi hatu hena mne kaundo iliyo ngasa harumo zero hokaya yemwana katsujwa ya rongoa yemwana katsujwa yenda tatu yemwana katsujwa ya juhayenda mindu abuka saharumo hato nzi yemwana yatsujwa rongwa hindi eka hadu anza yarongowe shade za haki vasina ukangu tsozo mradabu shanga zikosi babu hatilo bahanu eke mwana ekaramba katsujwa yenda tatu yemwana eka hadu anza juhe yambeza mlazimu neza mpasa ya lazimu ya jongowe yende usoni shanga zikwa jala hahe okaka sujo kasile ne mwananya yamba iza lazimu ya pange maisha izo kaziti ye mwana kasujwa yarenda ya rongowa ye rongowa ndawo watukufu mwananya si ma journalist ngamjua weze kaundo zijirio okaya sisi ranzidu wakati Mwenyezi Mungu ya ruhulu hata rijali wasulimba abantu hamanda bantu ranjia haruma dehe wala siasa ariloba nulo haruma ani umvuli wa mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nanu wamraba wadungana na Hassan Ahmed al-Balwan na Ahmad Mahamdu na wawonse pia wode madhamana ikawa sibazima sina unga nujua hokondo warendi sawa sha namne kaundu waripanga namna yokaya sisi rishinderji rijeleze namna ya lazimura ivolie namna ya lazimu yensiende waripanga hena mnekao ya lazimu maisha ya mwana mkomori ya lazimu mwana mkomori ya pange donc yabosi hisi hena mnekao ndo rilio rijehatsuka ya yode koli ya lazimu haina mwana mkomori ya jenji ya rumole koli hiyo haukaya ekauto shida hukaansi hutie mwana nyo furaha ushindi hujeleza daone mwana nyo mkati baranga ngamuhadisio mahadisio kakabatu upwe mwana nyasheo kabatu kumjomba hesheo kabatu ila ani yule koli njema haukaya ngarele wa ukaya ye avenir ya he mwana de kaya nguhundu malezi ya mjita mko imalezi mjita mko dena mna hiyo haukaya ngam aminu kaya mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi sherumbi shaha henensinu ngasijoka jalha hasibabu sisi wambavano kando lialiyo abasa ikawo sisi karisuku badi ukayanga bo sharia shirumilo awo vonsi jubanu hata wambavano kando lialiyo kabati hata sharia ikawonga shirumilo awo haruma yensi ngamchora mbiaje wakati kaorikana mabehewa ya sharia ya kabati juu ya tambaziwa yabo sikana ujambo kanga wa sharia yenga tuambi waje namno kayarabaga sina justice ketupanya hazi eyo abunga shina sharia rijo kubalijo kayanga bo sharia harumwensi naye mwana ika wongu jwende ya hibele paka no la yarenga mali ya daula wala hele paka njukonda ya tilwa pirizo ya fungwa haruma mahamengo no la renge mali ya daula wala katsina hata manungu ya tukojewa hokola deja sahara mbulwa yabo kabati katina hata nongoza instance ya kuswana nongoza sharia abo watukufu ma journalist zinunga mziju wao yabo watu sisi karno ujo karabi karno ujo kubali yo kaya kweli yensi ngabo sharia yabo omba bani kaundo yaliyo ngam aminu kaye malezi kaundo yarinikayo yanu malezi okaya nshinde ndambuwe mbaba hangu
yanumalezi kawe shinde ndambo mzaza hangu yanumalezi wa shinde ndambo kawe mjumwami namna njoko jeleza ni jeleza namna yokaya mbaba hangu baba kaundo yaliyo yajoka mwana ile koli na mbeha awele koli mwana yaji present enda ya njia yole koli yokaya ngelazimu mbaba nende elo ajali monsini ngamsubutini zambe vanu ze parti politique zilo bonsi juba ngamkubaluka kubaluka yeshiyo shahawo de parti ju hasibabuka kwana ujua ngamrejezo vanu na madhamana majournalisti mlovanu mjue kwana ujua wapengayo wende usoni rawe jaka waraja harma le kondo hondo la he parti jua yabo ngamkubaluka tinjarma le koli yokaya wandu onsipi yangu akubaliyo ukaya le koho la hensinu ye parti ilo bonsi juvanu o kweli he hadisi abatino kanga mjifahari de parti jua haukaya ende parti kao ngiona ma militant ngiona ma sympathisant ngiona ma ani iri presentation tipia harumwe zestantion tipia ze partisans tipia ngwakubaliyo yokaye parti lo bonsi juvanu wayo che de parti jua haizo nini mwana hayo wa he parti jua nini mwana wa hitsandaya ngamsubutini rejei hema kalima yangu nimwambia nukaya sisi ngasina longonda rikawonge lazima mndozi juani ma journalist ikawonge ngamamini jomkini shamdinike wakati au mruzi serio ngari mwambioni longonda yokaya sisi upande wa siasa haruma ensi emana msoriwo na lewo yabonga mjua wezajiri ngamjua wa objectifika wondo iliyo si sharti mimi nzambi ngamzijua ya vilindo kaya ngamkubali ukaya hena namna haina kesto mjoka uluzi sabani hamaste ngaromba Mwenyezi Mungu lijibu hena mneka ondo joshinda upande wa saya ntomwambiani ngamamini ukaya ilonga lingilo bwetso juu ilon sudute ijomkinishiha hata ilondele swala la mondo enga nije upande wa husiana na nezaria zivumbulwao na namnyo kaharimu konsiwa nzo uvumbulwa yenyi parti jua yenyi nyinga nije harumama mikonsa mandiyo ngani mrojozo niba hamadi namnyo kaya secretary general mheshimiwa Hassan Ahmed El-Barwan hazamba sisi wana wa parti sisi wana wa hitsandaya ngari zambao kari na ujua ukansi haruma dasina wandikawo raha sisi kari tukubalukawo ngoma dhamana ya vili karno jonda la kensi bazima sina wandikao wasama zaria zilobo nsiju nganzawo kakwa dinga ranzonde la kensi rahasane yabonga nzo rikubaliani okaya mbaba hangu hafungwa mjomba hao hafungwa wala banitsinunguye mzee wangu banile timndungufu yangu toko nikubaliaje no sile tije tusahabo professor dina wawe atije tsaka kama dina yetu yabo ngelazimo nitsahe feso ali nitsahena kama ali nitsahena mzee wangu nitsahena mzee wangu nitsahena mwanangu ritsanganyihe mbabantu bazima ere kati mfungu ere kanja mfunga nitsanganyhe mbabantu bazima jera mena relele shauri mbabantu bantimkosana inu nyangu bantimkosana ngelazimo hunde shawiri shawiri ngedi ngohi risamili hane abondo wakati jojo sanili hane eya bili halinga mjoko kubaluka mwana hangu jana youlaya ya tula haruma ngama basino kaya rojwa hata ifiti hali halinga mjoko kubaluka mimi badamza mwana ngamjoko kubali hadisi hamandi yora jakar jaksanga ni habazima vanutire ngo wahuru wateneza usoni bahi na rikubaliana nani wati tukabanga riko zao hali mwangu awezu kiwangu ya ulwaya ya ziwa tino karende hawasiwa hali ngamkubaluka mimi zuki wangu mjoko kubaluka ya kweli wa hadisi hani na tirema tu na rangalio kweli hali ngamjoko kubaluka kweli ngamodo na kesa rumo mkosi mina mrikao zanongozi zijiri njaona solution hazo ngelazimu ikakweli ri samilana ngaranzori samilana kweli rende haruma mkonsi wa ukweli yabonge lazima ujawo nsahe utahena mzee wangu utahena mjomba wangu utahena haina mru rangalie mabavu ya hekomori ritaho wandu wao wajerkensi ukweli onde jutongeza waswidi baba rejerkensi ritwalie
abalarenda nanai abala haina mndo arunge mwana nyafu side serali kumeza mbazirengwa izo mbali banu ijwa kiruka vunzi hamo banu ijwa kiruka sija izo zonse pia banu haina mndo ngena mahoza ya hahe izo ndezijoko ripermete kwezi wananyasi ma journalisti rikensi haruma mkoti dekari jari kubaliana swonsi pia owandu wao wareje jari tsanganya bazima ili rirende ikaya leberahi mwananyasi mwanama Mwenyezi Mungu atumhifadhi baba nikando yaliyo Abdallah Abdul Hassan baba nikando yaliyo kam Mwenyezi Mungu asojela wa roha ndo akatujokubali ukabo monsi ngarenda monsi ko wananyasi mheshimiwa governor Dr. Salami haruho baba nikando yaliyo abongana mauko kweli mesengara nzao ngabafikiri wako dese njama bizo ambese yenga bafikiri wao namna yo jando acha kensi yekaya mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hatolwa ombaba nikando yaliyo abondo ombaba jokubaluka van kweli ngarifikirio namna wanjendo wa kensi wa hadisi wandato majaraha heni jokangena jaraha la hene mwananya lizimihe wakati onge nsinga tujwa hadisi vaccinizo naridiwaze tumba naridiwaze baka ina parokiri kabasi mrujo parokuba liolwe mwananya au yo lilo mbaba hahe au yo lilo mzeza hahe au yafungwe mwananya vaccina hata banongo ya shari yetoka yonsi pia ikangwe rumishi hao ikaharu jukokara haramo duna kensa mkonzi izo dembanongo na kwanzari ziwasilishe upande wa hanyu nywananyasi ma journalisti rimwasilishe ne message yokaya Mwenyezi Mungu narnike tafiki njema ijeleka emakalimari ambayo yanu ngari ambao namna yokaya yalawa haruma miyo ya hatu hau kweli yende haruma miyo wandu waelewe hau kaya de jori songeza yensi wasuliva hanu yabonga aminukaya ekaya sende hata si hezaye lejila hangu wonga mjo ukaendelea hangu la binadamu laki shekali jajema wondo mshangirizi wa mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi na Secretary General Hassan Ahmed al-Barwan yoni malezi kawari nikayo ekaya jamema amma ekaya jamai yo ya hangu mimi yo utuliwani kwa nijenza mbeba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam. Au jabanu haone sama deze madakaoneza hambwa yavo paraze media lijeri onesokaya vanuye juake jalala shabani ejua ihundwa ni muhima ongwe sisiri kanti haukanti haufikiri bantu kabani siri daza au bantu kabani siri huwa sharisomese wa malezi ongwe sisiri kanti haufikiri likanti haujifikiri ya namna ni heli ya hatu ni heli ikao demruo irahenda hatara mwasulisho vanu nizoye ya panga ya rifanyili yao Wongeka ujarone sevanu kaya ne jua kejala na mananga wandu ambao kayo itambalia keja tambalia e parti jua ngio viva ngio yabo na tukasonti pia na sisi ngari mwashirishio ni arumaze media remonese nukaya rifanya ngasi haruma ze commission rifanya mikonti ukaya haina mru wa parti jua ngari renouveleo ze carte d'adhesion mana rifanya carte d'adhesion haina mru wa jua ngari jula nao ubonge ngari julizao haina mru wa jua Ranguda vahayinu rangule 1er janvier ristari buwe milango restale zi mashini za hatu nga renouvelewe ze karte za hatu haina mndu wajua na sisi tuloka haina mndu wajua bai haina mndu kawa yujibiwaneze fikra za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mulele waribuwe milango nga singare ngao haina mndu tokao yonti ya jefanye karte d'adhesion ubungwe Rekau javanu ripareze medioro ni sokaya parti jua kwa jalala she parti jua ngo viva parti jua rikanti haufikiri ne namna kaone zirongo za rihuna namna amali zinazele zavanu ordini njie haruma manamze wangu ngaboka yari si wandu wazade ridaza bantu kawansi arjada za shanga mjoro saka zinongo pia ngazambwao na katsuishilia mundu katina mndu ya mwishilia au katina mndu ya fikiri yo katina mndu kao ngono kwa banu watitingu wako zao Wale washentinge jendao ntinge fanyo izo zanzao amandi izo mwana mazamba vanu ndungodo hula ndaidi mkuba maleti wa mapesa wala katswabata mborongozi balaba hizivirila na vala kumboho ulwaya wala feswali wala ondewa ulwaya
hadisi hiyo yo watulwa ya hoda hubi na we hadisi hiyo bahitso zile hani hansi shamraji naye ngujojwa ya rengwa ende hansiwa ulande mtiti ende hansiwa ya tsoadhibulo hata do bahi eba no feswali hatulwa kandani eba ne debela bala bahi hisa bala bahi watata mamrojwa yabe eba no wana wa viole wa mju wao mwaonao bala bahi lo tolka bahi udungu muda ngarambo heno sukura jwa botasi katwamba ngabo ngase harumu harara harumu yenti remeneze ngozinu karja paro ziona hena siku jojwa botasi twamba bafundu hena usiku ola holo aya ola mwana nyata mrushono dezilati bure yalade maisha madziro rilonayo rienshio harumaenti nezenza ziliyo harumaenti mrejo habo tasi mrungutungolole ambahi ndunisitula ntoleo topi hamriale ngehe yao hatabu ubongo zozo ntipia zirinjia harumu wanadamu haruma zero hoza ho wanadamu zinja haruma mafikira mai hena mrungo ndonziani nguono mwananya akatu uono kabala mrungo mbongo viranda mwananya balu kuja mrungoza na wala mrungo tofikiri mesha yo siku wala huru hangu ndani mesha yo siku ubongo wangu wa jihundu hena mru ya joka wale mwananya wala ngena mnaria livahano au joka mru ingani muhiyo nganifanyo hata nedena muwe yafe nganifanyo hata bonone mapesa yala nimtreshono ndeni muwe yafe nondenge mapesa yala yula suno kahari bala ula ujinga warjili ya zodi zanungo ne mavuto mayari lo no harumaeti ubongo elka ujarongo vani si coordination ya hitanda ya juma shongo leo ne soka ya banga simongoni no wandu kao ngwa tabihao ne zijiri yo harumaeti ngar tabihao ngar kozao ubongo homba Mwenyezi Mungu ya riswalitishe ne dini Mwenyezi Mungu ajale wadungi ema wadungi dini waangalie namna ya bidii namna rabidi rieshi namna ya bidii hani mrajue koinde mhu wangu ya jokoinde mwanashi wangu rieshi rejeheli rakaya haomba Mwenyezi Mungu inshallah taala. Wasalamu alaykum. Hamade hali za hambwa banu hamade hali monao ni wandu hususu anda ni wandu wahe parti jua hoji mnifu wahe komor kanga monao nga mwishi yao kausiku wa hufa huja ukana mokaraha au kabanu parti jua ifu shebaki shahotiwa habora kubali si wangu wa parti jua mana nabade parti jua hindi parti jua ni wangu wa parti jua au si wangu wa parti jua ngati jua usonti pia ukaze parti zidida hiyo kazo parti za opposition za Komori wao de madui wa hatu alimwesholezi zeni ni wandu wa parti jua uka 2016 ze parti zende igwemini ni parti jua wati heye le lor jari zirenge rizitao osoni kawo watendori wadunge dingoni banga jua fili amma mjue moja be moja kwa jua mjue moja be moja kwa jua au kanga jori kentiwa ngri hadisi rifanya ze plans au kana rifenjao parti jua na rkenjao shaungwa duwa reje dingoni wadi waremeza la busi ka no kwangu wala watie ala furju hanga hindi surtu das amparo wandu wa hitsanraya amparo wandu wa hitsanraya rekandu wa parti jua rekaiti wa parti jua ni wambe ukangwa udaraki ya henti itsandangwa udaraki ya he Komori au kaitsanda dia remishinzi pia ya he Komori itsandra ya kartina lideri politiki ulo hamadu ananyasi walobonzi itsandra bas dabora nzori forme lideri politiki ya lazima aritendeye ne lideri politiki wa he itsandra ujoko uheya wa uduana wa he parti jua walwaru itsandra ya ekasi parti jua kardia juha ratazen kabwa mbonzi ama de alira kotazen kabwa mbonzi rezungulia reparo wangu rowa hatu rajere kansire randas ahitsanda kena wasuli wahanu amjo jambabi ni vubwe wangu sawa shakisa wavumba zeisimu kaujida yukahari wa makadri wa hitsandai habu walu nanzaya kaujidai kawo makati wa hitsandaya ikawa para wende wani kwa orali jana hula shada walo nanzaya akawa ujana rikada sinao riwao noze ngao za hao ngaruwa lindawe mareje ya hao
ebonge parti jua harmu itandra na mjuhe ngarifanya aped wangu wa parti jua hususa wangu wa parti jua wa itandra ka ava narijue dingoyi baba le kara bagari fanya usiufanya sijeri shangazwa ni mabindo kafu shangazwa ni nazi ngari shangazwa ni mabindo kwa walo itandra wala lu itandra no tu itandra ya walo armwe yezi ya umabindo chezo tulize nazi alafu ngari shangazao watu rekubalire shangaya. Assalamu alaikum. Ewa hamadi namne kaundo nikaye fursa ino kadabidi dingri resume mahadisi kaundo ya riparaban lokaya isha riparaban wananyasi ma journalisti wakomorie kaundo mnyesho hunu danina bonze isha kopa riparaban rikopara ma journalisti iliri jeruonese enamna ya hatu si wana wa parti jua au si wana wa hetsandaya usoni mwe siasa ikaundo idio mwe jua aizo shaka uriparaban lokaya mbaba au mzaze au mwana yaja shemeze yajuse manza dingo hi yaji lemwe banunga mfungwe mihono de namna ni watandini ilazimu nijuse mihono nitangani hebazima na mbaba na mzaze ili wanijuse wani nitowe mzaza hangu na mbaba hangu ya mihono fuzini aniambia besede hali ya mfikirele longa shikomori ni mtowe mzaza hangu ya mihono fuzini haukaya mide na lazimu ranzwa katika hao hafanya heni zofanya halele halasa hatani wasudisha banu abo lazimu bahembaba ya rende ya ondisone mavuna mzazi anisone mavuna donc ebatuli kawono kaya hena mne kaonde parti jua warilela wawono kahamaye tsandraya ifu kwa suo na namne toka yonsi pia namna yoji presente ho marengoni riko jarwambi okaya sasa ngasibanu ngaromba Mwenyezi Mungu yali nikatawfiki riparani haruma mikonzi toka yonsi pia ili rijeri mwelezeni za activite kaondo rilonizo nano kaya wakati hiyo ngaromba Mwenyezi Mungu rido kabazima na mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi harakabanu inshallah taala ngarijo humparani ili rijeri mwelezeni ze de route ya ze hazika ondorzi ranzor zitanziani inshallah taala yabo ngamtsa samaha ni majournaliste karimbe ngalo wakati karenjeza wakati karende hata riwasili makalime kao yoyo kajari permete sisi rambe yaude meleze hangu mimi amne kaya jayo mema odo ushadizi wa hangu minani namne kaundosi erko urwaliana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.